ሩል 6 ያው እንደትይዙት ነው ሩል እያልኩ እየደጋገሙ ነው ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to what cos of x then g of x አሁን ደግሞ ይላል ኢነር አውተር ሞስት ፋንክሽናችን cos x ሆኖ ኢነር ሞስት ፋንክሽናችን g of x ማለት ኤቭሪ ፋንክሽን ማንኛውም ፋንክሽን አይዘር ሊነር ፋንክሽን ኳድራቲክ ፋንክሽን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ናቹራል ሎጋሪትሚክ ፋንክሽን ኤኒ ፋንክሽን ሌላ ወይም ደግሞ ራሱ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል g ማለት ነው g በማንኛውም ፋንክሽን ሪፕሌስ መደረግ ትችላለች ስለዚህ አሁን our target is how to derivate this function in function እንዴት ነው derivate የምናደርገው remember what is the derivative of cosine function the derivative of cosine function is what minus sine function so because of this minus sine what yeah, right minus sine of g of x then times what the derivative of g of x ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ይሆናል የመጀመሪያው የዚህ ፋንክሽን ደሪቬት ስናደርገው minus sine g of x times the derivative of g of x ይሆናል ማለት ነው እሺ በጣም ለምሳሌ ኤግዛምፕል በመውሰድ የዚህ አሁን ኤግዛምፕል ብዙ መውሰድ እንችላለን ግን አንድ እንውሰድና ሩል ህግ የሆነ ስለሆነ እያየን ያለ ነው በኋላ ኮምፓውንድ ፋንክሽን ደሪቬት ስናደርግ በሌላ ቪዲዮ በሰፊው እናያለን ማለት ነው እሺ ለምሳሌ አሁን ኤግዛምፕል f of x which is equal to cos of what in bracket 2x cubed then what about this derivative this derivative ምን ይሆናል ነው f derivative at x which is equal to f derivative at x means what our outermost function is what cos x so the derivative of cos x is minus what sine x then our innermost function is 2x cubed but here the derivative of what the derivative of 2x cubed is expressed as now we have እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን እንዳለ እንዳትረሱ then what about the derivative of 2x cubed 2 is our coefficient so the derivative of x cubed is 3 times x to the power of 3 minus 1 that means minus 6 sine what in bracket 2x cubed right multiplied by what 2 x the square this is rewritten as what minus 6x square yes sine what in bracket 2x cubed is our last answer ስለዚህ the derivative of የዚህ ፋንክሽን derivative that means the derivative of cos into 2x cubed which is equal to ይሄን ደሪቬት ስናደርግ የምናገኘው ውጤት ይሄ ይሆናል ማለት